So, meron tayong updated assembly video para sa Motor 10K. Sa mga di nakakalam, in-update na natin yung Motor 10K natin. Updated version niya is naka-solid tires na. So, quick guide. If naka-box pa pagdating dyan, ano gagawin nyo? Fire! Buksan natin, darling. So, quick quality check tayo bago padala sa client natin from Santa Rosa, Laguna, Nuvali. Labas nyo lang yung unit, no? Magaan lang yan. Around 12 kilos lang yung unit. Nan, tulungan mo si brothers. Yan, bang! Yan yung updated version natin ng Motor 10K. Pinakamurang electric scooter sa balat ng Pilipinas. Pang adult na yan, pwede yan. Naka-solid tires na yan, updated. Saan kayo makakita? 10,000 lang, no? Paglabas nyo, ayun lang kailangan yung connect. Bam! Connect nyo lang yan. Yan. Saksak nyo lang. Kulay-kulay lang naman yan, no? Ayan, meron tayong pula, verde, yellow, tsaka black. Right? Tapos, pasok nyo lang. Like that. Ayan. Kung napasok nyo na yan, higpitan nyo to para hindi wobbly. Napakalupit. Bang! Ngayon, ang gagawin nyo, meron tayong bolt. 1, 2, 3, 4. Yan, nandyan yan sa kit niya, kasama yung chargers. Install nyo lang yan dyan. Ayan, may kasama na siyang toolkit. So, yung Allen wrench. Test fit natin para sure na lahat ng threads okay. So, ilinya nyo lang. Righty-tighty tayo. Clockwise para higpitan. Isang advice, kahit di nyo muna higpitan lahat, lagay nyo lang muna lahat bago higpitan lahat. Ayan, lagay nyo muna. Pag nalagay nyo na lahat, bago nyo higpitan isa-isa. Yan. Pag ayaw pumasok, i-align nyo lang. Nalagay natin na higpitan na. Quick testing tayo ng unit. No? Yan, buksan. Change gear. Check natin kung magana. Yan. Gumagana. Double tap. Single tap para sa headlight. Nabuksan na rin. Working, no? Taillight, gumagana din. Meron din siyang brake lights. So yan, working yung acceleration natin. Running, all running. Babalik na namin to sa box. Pinakamurang electric scooter sa market. Pinakamurang electric scooter sa balat ng Pilipinas. Motor 10K. 9,999 lang. Lightweight pa. Pwede sakay sa kotse? Pwede. Shoutout sa client natin, papunta tong Nuvali, Santa Rosa, Laguna. Kabiraway, darling. Thank you for watching the video. Nagbebenta kami dito ng electric scooters, unicycles, and bicycles. Brand new and used. Meron dito sa Motor EVP. Nagre-repair din kami ng mga units. Kung gusto nyo bumisita, address and contact number andyan sa screen. Message nyo na kami. A bit away.